अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नील बोहर एटॉमिक मॉडल। मैंने आपको पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कम्प्लीटली समझाया। आज मैं नेक्स्ट थ्योरी नील बोहर एटॉमिक मॉडल लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो नील बोहर एटॉमिक मॉडल भी एटम की साख्त की वजाहत के लिए नील बोहर की जानिब से पेश किया गया। In 1913 नील बोहर proposed another atomic model। 1913 में नील बोहर ने एक और एटमी मॉडल पेश किया। प्रोपोज का मतलब होता है पेश करना। This atomic model was different in this manner। ये एटमी मॉडल इस लिहाज से मुख्तलिफ था that it showed two folds, क्योंकि इसमें दो पहलू की वजाहत की गई। फर्स्ट रिमूव्ड द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पहले हिस्से ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को ख़त्म किया, यानी गलत साबित किया। एंड सेकंड एक्सप्लेन्ड द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। और दूसरे हिस्से ने हाइड्रोजन एटम में बनने वाले लाइन स्पेक्ट्रम की वजाहत की। बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक, जिसकी बुनियाद मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी यानी क्वांटम नज़रिए पर थी। तो आपको बात समझ में आई कि 1913 में नील बोहर ने एक और एटमी मॉडल पेश किया एटम की साख्त की वजाहत के लिए। ये एटमी मॉडल जो है इस लिहाज से मुख्तलिफ था क्योंकि इसमें दो हिस्से ज़ाहिर किए गए। पहले हिस्से ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नज़रिए को ख़त्म किया और दूसरे हिस्से में जो है वो मैक्स प्लांक के क्वांटम नज़रिए पर मबनी हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम की वजाहत की गई, जिसकी वजाहत रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल करने से कासिर रहा। तो आइए चलते हैं अब बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स की जानिब। पोस्टुलेट्स ऑफ नील बोहर एटॉमिक मॉडल। मैं जैसे आपको पहले भी बता चुका हूं कि पोस्टुलेट्स का मतलब होता है मौज़ूआत। नील बोहर के एटमी नज़रिए के मौज़ूआत यानी उसके नुकात। नील बोहर प्रोपोज्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। नील बोहर ने एटम की साख्त की वजाहत के लिए दर्ज झैल नुकात पेश किए। नंबर 1, द एटम हैज़ फिक्स्ड ऑर्बिट्स in which negatively charged electrons are revolving around the positively charged nucleus। पहले नुक्ते में उन्होंने ये बयान किया कि एटम जो है इसके इर्द गिर्द जो है वो फिक्स ऑर्बिट्स यानी मखसूस मदार हैं, मखसूस इलेक्ट्रॉन की हरकत के रास्ते हैं, शेल्स हैं। इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, जिनमें मनफी चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन यानी मनफी चार्ज के हामिल ज़र्रात इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं। अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, मस्बत चार्ज के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, मस्बत चार्ज वाले न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। एटम के इर्द गिर्द मखसूस रास्ते हैं, मखसूस शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, जिनमें मनफी चार्ज के ज़र्रात इलेक्ट्रॉन जो है वो मस्बत चार्ज वाले न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं। दूसरा पॉइंट, दीज ऑर्बिट्स पोसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। इन मखसूस मदारों में, इन मखसूस रास्तों में मखसूस तवानाई की मिकदार जो है वो मौजूद होती है। यानी ये शेल जो है मखसूस एनर्जी के लेवल्स होते हैं, विच आर कॉल्ड शेल्स, जिन्हें शेल कहा जाता है, एंड नेम्ड एज के
LMN शेल्स और इन्हें KLM और N शेल्स का नाम दिया जाता है। दोबारा सुन लीजिए कि ये ऑर्बिट्स जो है ये तवानाई की मखसूस मिकदार रखते हैं जिन्हें शेल्स कहा जाता है और इनके नाम KLMN जो है रखे गए हैं। नंबर 3, द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर और इन शेल्स को, इन एनर्जी लेवल्स को सही इंटीजर यानी सही आदाद से इनकी वजाहत की जाती है, उनके ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है और उन सही आदाद में 1, 2, 3 so on known as क्वांटम नंबर, जिन्हें हम क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। ये एनर्जी लेवल, इन एनर्जी लेवल्स को इंटीग्रल नंबर्स यानी 1, 2, 3 वगैरह से ज़ाहिर किया जाता है और इन्हें हम क्वांटम नंबर के तौर पर जानते हैं। दिस क्वांटम रेंज स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस साइड। ये क्वांटम का ये जो इसकी क्या है हदूद हैं वो न्यूक्लियस की तरफ से शुरू होती हैं, यानी न्यूक्लियस के करीब वाले शेल को हम नंबर 1 यानी क्वांटम शेल नंबर 1 का नाम देते हैं या फर्स्ट ऑर्बिट कहते हैं। वेयर n = 1 इज लोएस्ट एनर्जी लेवल, जहाँ जो पहला ऑर्बिट शेल है उसका जो क्वांटम नंबर है वो 1 होता है और ये सबसे कम तवानाई की मिकदार रखता है। नंबर 4, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन पार्टिकुलर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स ख़ास मदारों में घूम रहे हैं कंटिन्यूसली, मुसलसल। इलेक्ट्रॉन मुसलसल तसलसल के साथ ख़ास मदारों में घूम रहे हैं, बट दे डू नॉट इमिट एनर्जी। वो घूम तो रहे हैं लेकिन एनर्जी यानी तवानाई खारिज नहीं करते, जबकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो है यही खामी थी कि उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन दायरवी रास्तों पर हरकत करते हैं और हरकत करते हुए तवानाई खारिज करते हैं। बोहर ने इस बात को गलत साबित किया और कहा कि इलेक्ट्रॉन ख़ास किस्म के शेल्स में घूम रहे हैं तसलसल के साथ, लेकिन वो तवानाई की मिकदार खारिज नहीं करते। इमिट का मतलब होता है खारिज करना। नंबर 5, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन तवानाई को जज्ब करता है, इट जम्प्स फ्रॉम लोअर लेवल E1 टू हायर एनर्जी लेवल E2। तो ये कम एनर्जी वाले लेवल यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप लगाता है, यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफ़र हो जाता है। फ़र्ज़ करें कि जिस एनर्जी लेवल में वो पहले था उसका एनर्जी लेवल E1 था और जब इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो इसकी एनर्जी का लेवल E2 हो गया, बढ़ गया और ये नेक्स्ट शेल में यानी हायर एनर्जी लेवल वाले शेल में जो है चला जाता है। नंबर 6, when electron jumps back from higher energy level E2 to lower energy level E1, it emits energy। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो ये उसके उलट करता है कि ये एनर्जी को खारिज करता है। जब आपको 5th पॉइंट में बताया गया कि लोअर एनर्जी से हायर में जाएगा तो उसके लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी को खारिज करेगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 7, द इमिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट कॉल्ड क्वांटम और फोटोन। वो कहता है कि द इमिशन और एब्जॉर्प्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये तवानाई का इंजज़ाब यानी जज्ब करना या उसका इखराज यानी खारिज करना तसलसल के साथ नहीं होता, यानी गैर मुसलसल है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट। और ये जो इमिशन या एब्जॉर्प्शन होता है
یہ انرجی کے پیکٹس کی شکل میں انرجی جو ہے وہ جذب یا خارج ہوتی ہے. ان انرجی پیکٹس کو کوانٹم یا فوٹون کا نام دیا جاتا ہے. نمبر 8 دا ڈیل ای ڈفرینس. ڈیل کا مطلب آپ کو پتہ ہے, ڈیل سے مراد یہ ٹرائنگولر شیپ, اس کا مطلب ہوتا ہے چینج, یعنی چینج ان انرجی, اور ڈفرینس ان انرجی آف ہائر اینڈ لوور انرجی لیول از ریپریزنٹڈ ایز, یعنی ڈفرینس آف انرجی کو ہائر اور لوور انرجی لیول کے جو درمیان جو انرجی لیول کا فرق ہے اس کو اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ ڈیل ای از equal to E2 minus E1, یعنی ہائر انرجی لیول والی انرجی کو انرجی میں سے لوور لیول والے انرجی لیول کی انرجی کو اگر آپ مائنس کر دیں تو آپ کے پاس چینج ان انرجی جو ہے وہ نکل آتا ہے. اب ڈیل ای جو ہے یہ ہمیں معلوم ہے پلانکس کی تھیوری کے مطابق ایچ وی کے ایکول ہے, اور ایچ وی جو ہے وہ 1 فوٹون کے ایکول ہوتا ہے. ایچ سے مراد پلانکس کانسٹنٹ ہے, یعنی ایک مستقل عدد ہے, پلانکس کا مستقل. اٹس ویلیو از 6.63 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو 34 اس کی جو قیمت ہے وہ 6.63 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو 34 ہے, جولز ہے. کانسٹنٹ ویلیو ایسی ویلیو کو کہتے ہیں جو کہ تبدیل نہیں ہوتی, اور ایچ پلانکس کانسٹنٹ ہے, پلانکس کا مستقل ہے, اور اس کی قیمت 6.63 ضرب 10 کی طاقت -34 ہے, جولز ہے. آپ کو پتہ ہے انرجی کی جو اکائی ہے وہ جولز ہوتی ہے. اینڈ وی از فریکوینسی آف لائٹ, اور وی سے مراد فریکوینسی روشنی کی فریکوینسی ہے, یعنی ان شعاؤں کی فریکوینسی جو الیکٹران میں توانائی کے جذب ہونے کے وقت یا اس کے اخراج کے وقت جو ہے خارج ہوتی ہیں. نمبر 9 اسٹیشنری اسٹیٹ, یعنی ساکن حالت. اسٹیشنری اسٹیٹ ور پریزنٹ ان دوز آربٹس in which angular momentum of electron would be integral multiple of h upon 2 pi. وہ کہتا ہے کہ اور ان مداروں میں جن میں ساکن حالت یعنی انرجی کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, ان میں اینگولر مومنٹم جو ہے یا الیکٹران کا اینگولر مومنٹ جو ہے وہ ایک انٹیگرل ملٹیپل یعنی صحیح اعداد کو ملٹیپلائی کرنے سے حاصل ہونا چاہیے, اور وہ جو n کو ملٹیپلائی کیا جائے h/2 پائی. نیچے یہ دیا بھی گیا ہے, آپ دیکھیے MVR = NH/2 پائی, یعنی جب آپ ایک انٹیگرل ملٹیپل کو h/2 پائی سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ بن جائے گا NH/2 پائی. اور n سے مراد یعنی کوانٹم نمبر یا کوانٹم لیول ہے, یہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں, اوپر کے پوائنٹس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب n سے مراد نمبر آف آربٹس ہے, h سے مراد پلانکس کانسٹنٹ ہے, اور m سے مراد ماس آف الیکٹران ہے. ماس آف الیکٹران ملٹیپلائی بائی فریکوینسی آف ریڈیشن ملٹیپلائی بائی ریڈیس, اور n سے مراد کوانٹم نمبر, h سے مراد پلانکس کانسٹنٹ جو ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے, ابھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا, اپون 2 ہے, اور پائی کی ویلیو بھی کانسٹنٹ ہوتی ہے جو کہ 3.14 ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آگے چلتے ہیں لیمیٹیشنز آف بوہر ایٹامک ماڈل کی جانب, یعنی بوہر کے ایٹامک ماڈل میں بھی کچھ حدود ہیں. اس میں پہلی بات یہ کہ بوہر ماڈل آف این ایٹم فیل ٹو ایکسپلین دا زیمن effect of magnetic field on the spectra of atom. بوہر کے ایٹامک ماڈل میں جو ایٹم کے اوپر کسی بھی مقناطیسی میدان کا اثر ہے اس کے اسپیکٹرا کی وضاحت نہیں کی گئی, اس کی وضاحت کرنے میں یہ ناکام رہا. جو ایٹم کے اسپیکٹرا میگنیٹک فیلڈ میں ایٹم کے اسپیکٹرم کے اوپر پڑنے والے اثرات ہیں ان کو زیمن افیکٹ کا نام دیا جاتا ہے.
It has failed to explain the Stark effect of electric field on the spectra of atom. اسی طرح یہ برقی میدان کے بھی ایٹم کے اسپیکٹرا پر پڑنے والے اثرات کی وضاحت یعنی اسٹارک ایفیکٹس کی وضاحت نہیں کر سکا، اس میں ناکام رہا. تو دو خامیاں یہ ہو گئیں. تیسری بات، اٹ ڈیویٹس دا ہیسنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل. یہ جو ہے ڈیویٹ کا مطلب ہوتا ہے منحرف ہونا، یہ ہیسنبرگ کے انسرٹینٹی پرنسپل سے منحرف ہوا، یعنی اس سے یہ اس کے برعکس تھا. اٹ کوڈ ناٹ ایکسپلین دا اسپیکٹرا obtained فرام لارجر ایٹمس. یہ بڑے ایٹموں کے اسپیکٹرا یعنی اسپیکٹرم جو ہے اس کی وضاحت کرنے کے قابل نہیں ہو سکا. اٹ اونلی ایکسپلین دا مونو الیکٹرانک اسپیشیز لائک ہیلیم He+, لیتھیم Li+2, He+2 ہونا چاہیے یہاں پر Li+2 اور Be+3. یہ صرف اور صرف کسی بھی نوع یعنی کسی بھی خاص ایلیمنٹ کے مونو الیکٹرانک یعنی اسٹرکچر کی وضاحت کر سکا. تو امید ہے کہ آپ کو نیل بوہر کا ایٹامک ماڈل اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. شکریہ.